السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم مہناز۔ نیوز واچ کے پروگرام سوچ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعلق کوئٹہ بشین سے ہے۔ ایک سماجی کارکن ہے، خدمت خلق فاؤنڈیشن انٹرنیشنل کے چیئرمین ہیں۔ کوئٹہ سے یہ اسپیشل آئے پریس کلب میں، انہوں نے صحافیوں کو ہیلمٹ بانٹے، ڈسٹریبیوٹ کیے، اور بہت سی یہ خدمت کرتے ہیں ان لوگوں کی، پکڑ کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے سوچتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، جن کے کوئی سننے والے نہیں ہوتے۔ آج ایسی شخصیت سے ہم انٹرویو کر رہے ہیں۔ نعمت اللہ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو چیئرمین ہیں خدمت خلق انٹرنیشنل کے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ لوگوں کو شکریہ، نیوز واچ ٹی وی آپ کا چینل ہے، آپ نے مجھے یہ مدعو کی، بڑی مہربانی۔ خان صاحب، آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ فاؤنڈیشن بنائیں؟ آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ کام کیا، آپ کو بہت سارے انعامات بھی ملے۔ آپ کو کیسے احساس ہوا کہ غریب لوگوں کی ہم مدد کریں؟ بہت سارے لوگوں کی لوگ بات سنتے نہیں ہیں۔ یہ انسان، جب انسان کے اندر ایک اور بھی انسان ہوتا ہے، وہ انسان جب جاگ جائے تو اس کی سوچ بن جاتی ہے معاشرے کے لیے کہ مجھے راستے سے ایک اینٹ اٹھاؤں، اس پہ بھی مجھے ثواب ملے گا۔ یہ پورا 31 سال کی سلسلہ ہے جو میں چند منٹوں میں بیان تو بہت مشکل کر سکوں، کوشش کروں گا کہ میں اس کو بیان کر لوں۔ سن 90 میں ان کی بنیاد ہم نے پشین ڈسٹرکٹ کے ایک چھوٹے سے کمرے سے کی۔ چند دوست تھے ہمارے ساتھ جو وہ آج تک شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کو ہم نے کوئٹہ لیول پہ 98 میں ان کے اس پہ صوبائی لیول پہ KKF خدمت خلق فاؤنڈیشن کو وہاں پہ فنکشن میں اناؤنس کیا کہ ہم صوبے تک کام کریں گے۔ صوبے میں ہم نے 6 ڈویژن، جس میں 4 ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں، اس لیول پہ ہم نے کام سٹارٹ کی۔ پھر الحمدللہ 98 کے بعد 2010 تک ہم نے اپنے آپ کو آزمایا کہ کیا ہم نیشنل لیول تک کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ نے یہ امید کی کرن دکھائی کہ واقعی ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 2016 سے لے کے آج 2018 تک KKF انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ UK، دبئی، سعودی عرب، فرانس اور پلس سنگاپور، تھائی لینڈ، ملیشیا، ان روٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ان روٹ پہ ہمارے مقصد یہ ہیں کہ وہاں جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا کوئی دشواری ہو، وہ کسی غلط کیس میں ناجائز قید کاٹ رہی ہیں، ان کو رہائی دلانا، یا ان کی باڈی ہو، یا ان کے وہاں سفارت میں کوئی مسئلے ہو، تو ہر جگہ ہر کنٹری میں ہمارے اپنے ایک سیٹ اپ ہے۔ اس کے ذریعے KKF انٹرنیشنل جو ہے ان کے ورکرز الحمدللہ کام کر رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان میں میل فیمیل 22,000 تک پہنچا ہے، رات کو جو مجھے بتایا گیا۔ دوسرے ملک لیول پہ اس وقت ہمارے ساتھ 88,000 ہمارے ساتھ ورکرز والنٹیئر کام کر رہے ہیں۔ یہ KKF انٹرنیشنل جو ہیں یہ کمرشل نہیں ہیں، یہ نان کمرشل ہیں۔ کمرشل میں اس کو کہتا ہوں جو پروجیکٹ لاتے ہیں ڈونر سے، اس میں ان کا افسر شاہی، خرچے، کاغذیات تک، سیمینار، ورکشاپ تک۔ اور دوسری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ رضاکارانہ کام ہم معاشرے میں ہر کسی کے دکھ درد میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ بشین سے اسلام آباد نیشنل پریس کلب آئے، VJI جو ویڈیو جرنلسٹ ہیں ان کو آپ نے ہیلمٹ ڈسٹریبیوٹ کیے، اتنی دور سے آپ آئے ان کو ہیلمٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، آپ نے کیا سوچا کہ مطلب آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی کہ جرنلسٹ کو ہیلمٹ ڈسٹریبیوٹ کریں؟ دیکھیں مینس بھائی، وہ بولتے ہیں جب تک بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں دے گا۔ میرے خود تعلق صحافت سے ہے، میں خود بھی صحافی تھا، 28 سال سے لے کے آج تک لکھتا کالم، آج شکر 3-4 اخبار میرے اپنے ہیں۔ مجھے صحافیوں کا درد معلوم ہے کہ وہ چلتے
वार में चले जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ना हुकूमत पूछता है, ना सोसाइटी पूछता है। कल मिसाल दे रहा हूँ, खुरम लड़का था, मैंने पूछा शहजाद खुरम, बोलते 2-2.5 साल पहले ये वहाँ पे चैनल में काम कर रहा था, इसके साथ एक्सीडेंट हुआ और इस दौरान इनके तनख्वाह भी बंद कर दिया। मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि यार एक बंदा एक इदारे के लिए काम जब कर रहा था, सेहत उनकी सही था तो तनख्वाह मिल रहा था, और उसी इदारे के लिए इसने जब वो टारगेट हुआ 2 पैरों से उनका काम छोड़ दिया, इदारे के मालिक ने तनख्वाह बंद कर दिया। तो मेरे समझ में ये चीज़ आता नहीं है। साफियों का मैं हर जगह कदर करता हूँ, चाहे वो कोयटा हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे मुल्क का कोई भी कोना हो, क्योंकि साफी हजरात माशरे का वो असासा हैं जो वो सूबाई लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मुल्की लेवल पे जो है वो हमें लुक आफ्टर करते हैं सोशल वर्करों को। बताइएगा कि बलूचिस्तान के हालात तो बहुत ख़राब थे, बशीन के हालात बहुत ख़राब थे, वहाँ पे एजुकेशन का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम था, किस हद तक ठीक हुआ आप जब इस फील्ड में आए? देखिए अल्लाह तो सन 65 से ख़राब है मुल्क के, चाहे वो एजुकेशन हो या हेल्थ हो या अमन व अमान हो या बेरोज़गारी हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नया सेटअप आया हुआ है हेल्थ में, अच्छा एक सेक्रेटरी हैं साले नासर, बड़े जदोजहद कर रहे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील वहाँ पे दौरे कर रहे हैं। और ये 65 साल का मरबा जो है ये चंद सालों में हल नहीं होते हैं। हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, देखना ना चाहिए, सुनना ना चाहिए, हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, तब माशरा जो है फिर सही होगा और आपका माशरा बहाल होएगा जब अमन व अमान हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोयटा बलूचिस्तान के हालात बहुत सही है। जो लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात सही नहीं है, तो हम उसी बलूचिस्तान में तो काम कर रहे हैं, चाहे सापत हो, स्पोर्ट्स हो, ख़वातीन के पहला बेबूद हो और हेल्थ के सेक्टर में हो, ये तो हम लोग कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में कर रहे हैं। तो ये ऐसी एक शोशा हैं, ये हमारे कुछ हमसाय ममालिक हैं जो हमारे तरीक़े से डर रही है, तो वो ये अफवाहें उड़ा रही है। तो उसके लिए मैं ये पैगाम अक्सर देता हूँ कि उसके लिए हमारी फ़ौज, हमारी एजेंसियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त तैयार हैं। हम लोग रात को सोते हैं, वो रात को जागते हैं हमारे लिए। तो हमें हमारे फ़ौज पे फ़ख्र होना चाहिए, हमारी एजेंसियों पे फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि स्टेट ऐसी स्टेट है हमारी जिसको कहते हैं इस्लामी जुमहूरियत पाकिस्तान। अब दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाए, मैं 70-80 ममालिक गया हूँ, जितना सुकून, जितना लज़्ज़त, जितना इज़्ज़त, जितना खुशी आपको महसूस होगा पाकिस्तान में होएगा। पहला आपको सऊदी अरब में होगा, दूसरे नंबर पे आपको पाकिस्तान में होएगा। जो आपकी फाउंडेशन है KKF, ये ज़्यादातर कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और आपके जो अभी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट हैं कौन कौन से हैं? KKF इंटरनेशनल जो हैं ये गैर सरकारी एक फाउंडेशन है, किसी सियासी प्लेटफार्म के तले काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद सियासत से दूर हूँ। ठीक है, सियासत अपनी जगह पे है। KKF का विज़न ये है कि माशरे में यतीम की सरपरस्ती करना, लाचार की मदद करना, हेल्थ में, एजुकेशन में, और हमारे माशरे में जो माजूर हैं उनका इलाज कराना, उनको व्हीलचेयर देना। और ख़ास कर हमारी ये ख़वातीन जो हैं, जब ये इलाकों में डिलीवरी होती हैं, इन दौरान इनका अमवात तकरीबन कोई 75% है, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में हैं और पंजाब में भी हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए KKF दिन रात काम कर रही है, क्योंकि KKF जो वो प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं। 30 साल में, सन 90 से लेके आज 22 अप्रैल है, कोई भी साबित नहीं कर सकते कि KKF ने डोनर एजेंसी से कोई प्रोजेक्ट ली या हुकूमत पाकिस्तान या सोशल वेलफेयर से। हमारी एक लिंक है जिसको कहते हैं मेखर हजरात, वो हमारे फंक्शन देखते हैं तो उनको भरोसा हो जाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके ज़हन में डाल देते हैं। पहले ज़माने में फरिश्ते आ करता था,
اب فرشتوں کا وہ نظام ہے نہیں، کیونکہ اس دنیا اس ہستی میں اچھے لوگ ہیں تو ان کے توسط سے ہمیں فنڈنگ مل جاتی ہیں، اس میں پھر روزے پے کی جائے، عید پے کی جائے، کفن دفن، ایمبولنس سروس ہیں، اور بچے اور بچیاں جو بہترین بیسٹ کوالٹی بیس پہ جانا چاہ رہے ایجوکیشن میں، ان کو سپانسر کرنا، اور سپورٹس مینوں کو انٹرنیشنل ایونٹ پہ ان کو سپانسر کرنا، یہ کے انٹرنیشنل پلس نعمت اللہ زیر کا ویژن ہے۔ ابھی تک کتنے لوگ آپ نے ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجے، کتنے یتیم بچوں کو آپ نے ایجوکیشن دی؟ الحمدللہ ہمارے بلوچستان میں بے شمار یتیم بچیاں ہماری سرپرستی میں پڑھ رہی ہے اللہ کی مدد سے۔ بلوچستان سے یہ شرح جو بہت کم ہے، باہر جانا ایجوکیشن کرنا، یہ اسلام آباد کراچی سے ہو سکتا ہے، بلوچستان سے کم ہیں۔ ہماری کوشش رہا ہے بلوچستان کی تعداد میں 1000% میں 3-4% جن کو بڑی مشکلات سے ان کے والدین کو راضی کر کے ان کو ہم نے پروموٹ کیا ہوا ہے۔ مطلب بلوچستان میں تھوڑا سا ایشو ہے نا کہ بچے یا بچے خاص کر بچیوں کے لیے کہ وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتی، ایسا کوئی کلچر ہے وہاں پہ کہ بچوں کو، لڑکیوں کو نہیں پڑھاتے؟ پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ اب تعلیم جو ہے وہ ایک نرسری کی طرح پھیل گئی ہے، جیسے ایک نرسری میں آپ مختلف پھول رکھتے ہو اور مختلف اس کی خوشبو ہوگی، تو ہر گھر میں یہ ایجوکیشن کی خوشبو کے انٹرنیشنل نے پلس اور بھی رفاہی تنظیمیں ہیں، حکومت بھی ہیں، انہوں نے یہ میم کو بڑھایا ہوا ہے۔ بلکہ میں ایک اور چیز بتانا چاہ رہا ہوں، 2018 مارچ میں ہم نے ایک ایشو اٹھایا، ہمارا عزم لکھا پڑھا بلوچستان پاکستان، اس میں 35,000 یونیفارم دیے ہیں، 5,000 لیپ ٹاپ تقسیم ہو رہے ہیں، سپورٹ سامان ہیں، اور ایسی پرائمری اسکول پلس جو گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ہم ان کو یونیفارم دیتے ہیں، ایسی پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، ڈگری کالج، میل فیمیل، ان کو ٹھنڈا کولر پانی ہم لوگ دے رہے ہیں۔ تعلیم کیسے حاصل ہوگا جب آپ کے اسکول میں کالج میں باتھ روم نہیں ہیں اور بچوں کے لیے سہولت ہے نہیں، پلے گراؤنڈ ہے نہیں، ٹیکنیکل سینٹر نہیں ہے وہاں پہ، لیبارٹری نہیں ہے وہاں پہ، لائبریری نہیں ہے، پھر بھی میں ان بچوں کو افرین دیتا ہوں، دیتا ہوں کہ تب بھی ان کی ایجوکیشن کے ساتھ محبت ہے۔ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے یا وہاں کے ایم این اے یا ایم پی اے ہوتے ہیں، وہ اس چیز کے لیے کچھ نہیں کرے، موسٹلی این جی اوز اسکولوں کے لیے، بچوں کے لیے فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے، تو بلوچستان کی گورنمنٹ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہوتی ہیں، ایک یہ بڑی انگلی ہیں اور یہ سب سے چھوٹی ہیں، تمام 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کچھ ایم این اے ہیں جو کر رہے ہیں، کچھ سینیٹر ہیں جو کر رہے ہیں، کچھ وزراء ہیں جو کر رہے ہیں، کچھ ایم پی اے ہیں جو کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کے سیٹ اپ میں کچھ ایسی بیوروکریسی ہیں جن کی یہ ویژن ہے کہ ہمارا عزم لکھا پڑھا بلوچستان، مگر یہ 25% ہے 100 میں۔ میری نالج سے، میری تجربہ سے، جہاں فنکشن میں جاتا ہوں، مجھے مدعو کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں 25%۔ یہاں پہ ایک سوالیہ آ جاتا ہے، ہم کیوں حکومت کے منتظر رہے، ہم کیوں ایم پی اے منسٹر کے منتظر رہے؟ ہمارے علاقوں میں بڑے بڑے میخیر حضرات ہیں، بڑے سرمایہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ نکالے تو یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں۔ ابھی تک بلوچستان میں کینسر ہاسپٹل نہیں ہے، ہارٹ ہاسپٹل نہیں ہے، گردوں کا سسٹم نہیں ہے۔ ایک ہی بلوچستان صوبائی حکومت کوئٹہ میں ڈائلیسس سینٹر ہے، اور کسی ڈسٹرکٹ وائز، تحصیل وائز، ڈویژن وائز وہاں ڈائلیسس سینٹر نہیں ہے۔ تو میں وہ میخیر حضرات سے اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آگے آ جائیں، آپ لوگ اپنے والدین کے نام پہ ایک یونٹ بنا لیں ایجوکیشن کا، ایک لیبارٹری بنا لیں، ایک کمپیوٹر سینٹر بنا دیں۔ آج کل تو بڑا جدید دور ہے، ٹیکنالوجی دور ہے، اور جو ہم لوگ آج یوز کر رہے ہیں وہ تو مغرب دنیا میں، یورپ میں انہوں نے 50 سال پہلے یوز کیا ہے۔ تو پھر بھی ہمارے بچیوں پہ افرین ہو کہ ان کی لگاؤ ہے تعلیم کے ساتھ، مگر عدم دلچسپی کی وجہ سے جو بڑے تاجر ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں، اور بزنس مین ہیں، پروٹوکل مین ہیں، ٹریبل مین ہیں، وہ ان چیز پہ کبھی بھی توجہ نہیں دے رہے،
اور نہ دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں، ان کی سوچ یہی ہے کہ عوام ہمارے پنجے میں رہیں. ہماری سوچ ہے کہ ہم عوام کو ان کے پنجے سے آزاد کرانا ہے. یہ ہماری لڑائی 30 سال سے چل رہی ہے. الحمدللہ ہمیں کوئی 50% اس 30 سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہوئی ہے. جی ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم خان صاحب سے بات کریں گے، نعمت اللہ ظہیر صاحب سے. ہومیوپیتھی اپنائیے، نسل در نسل صحت پائیے. نہ کوئی آپریشن، نہ بائی پاس، نہ ڈائلسس، نہ ٹرانسپلانٹ. ربانی ہومیو کلینک، زیر نگرانی ڈاکٹر محمد عرفان ربانی. جدید ادویات اور تحقیق کی بدولت ہر مرض سے مستقل نجات. گلے کے غدود، ناک کی ہڈی یا غدود، بریسٹ ٹیومر، جوڑوں اور مہروں کے تمام امراض، گردہ، مثانہ، پتا میں پتھری، گلڑ، جگر اور گردے کا فیل ہو جانا یا سکڑ جانا، بچوں کے تمام امراض یا پیدائشی ذہنی معذور بچوں کا علاج. بے اولاد جوڑے متوجہ ہوں، ہمارے علاج سے اولاد کا حصول ممکن ہے. دمہ، پھل بہری، ذہنی اور نفسیاتی امراض کا علاج. ربانی ہومیو کلینک، زیر نگرانی ڈاکٹر محمد عرفان ربانی، چیئرمین سرگودھا ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن، بلاک نمبر 15 سرگودھا. ہیلپ لائن 03006053 جی ویلکم بیک ناظرین. ابھی نعمت اللہ ظہیر صاحب سے بات ہو رہی تھی. بہت ساری این جی اوز 2 نمبر ہیں. چند جو این جی اوز ہیں جو واقعی ان لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے بلوچستان میں چند ڈونر این جی اوز ہیں، بی آر ایس پی ہیں، ٹی او ہیں، ایس پی او ہیں، کچھ اور بھی ہیں. یہ مکمل طور پہ ناکام ہیں. یہ صرف باہر سے پیسے لا کے یہ بانڈ لیتے ہیں اور مد نظر لوگوں کو اسکیمیں دے دیتے ہیں، چاہے وہ بی آر ایس پی ہو، ٹی او ہو، ایس پی او ہو یا عورت فاؤنڈیشن ہو. یہ صرف فنڈنگ وہاں سے بلوچستان کے نام پہ، بلوچستان کے کلچر پہ، بلوچستان کے غربت پہ، ان پہ پیسے اکٹھے کر کے کوئی پروجیکٹ نام نہاد بنا کے یہ پیسے خود کھا لیتے ہیں. چند اخبارات میں تصویریں دے کے، چند سیمینار کرا کے، منسٹروں کو لا کے اس کو کاغذی 2 نمبر جو ہے جیسے آپ نے کہا وہ بریفنگ دیتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کیا. کچھ بھی نہیں ہوا ہے بلوچستان میں. بلوچستان میں اگر کام ہو رہے تو رضاکارانہ طور پہ جو این جی اوز ہیں، 2 چیزیں ہیں. ایک این جی اوز جو ہے نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے، ایک سی بی اوز ہے، کمیونٹی بیس آرگنائزیشن ہے. ہم لوگ کمیونٹی بیس والی کام کرتے ہیں. اور یہ این جی اوز جو ہیں انہوں نے پورے ملک کو، پوری دنیا میں انہوں نے بدنام کی ہوئی ہیں. اگر یہ بھی کہہ دوں کہ ننگا کیا ہوا ہے تو آپ مان لو. کیوں؟ یہ لوگ کوئٹہ سے اسلام آباد ٹکٹ، جہاز، یہاں بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہنا اور کریم لوگوں کو لانا، کھانا دینا، لنچ ڈنر دینا، اور 0 ان کی کام ہے. بالکل جی، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوئے ہیں کافی کہ جو اس قسم کی این جی اوز ہیں ان کو بند کیا جائے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ میں وہ حکومت پاکستان کی جو ہمارے سابق ہوم منسٹر تھا چودھری نثار نے اس پہ بڑا اچھا ایکشن لیا تھا، قومی ایکشن پروگرام ہے. مگر وہ پھر ان جو اس کے نمائندے حاوی ہو جاتا ہے، اس کو انہوں نے پھر آئین کو توڑ دیا. وہ مینٹنگ جو کر رہا تھا وہ پھر سلسلہ ختم. پھر وہی تحفے نوازات دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ لو کچھ دو. معاشرے میں آپ کا کام رضاکارانہ طور پہ نہ ہو، یہ پھر ناممکن ہے. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ دبل کارج دی ایمان پرونا کیش. اگر دوسرے کا کام کرو گے تو ایمان کی روشنی سے ہوتی ہیں. جب تک آپ کے 5 وقت نماز پابندی سے نہ ہو، مردمہ زری نہیں کرنا، چیٹ نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، مس کمٹمنٹ نہیں کرنا، ٹوپ پینٹ کرنا. اگر میں ابھی آج کہہ دوں کہ میں یہ کروں گا اور میں وہ کل نہیں کر سکوں، کل میں آپ کو 2 جھوٹ بولوں گا، پرسوں پھر میں 4 جھوٹ بولوں گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹو پینٹ. نہ، یس نو، میں نہیں کر سکتا ہوں، سوری. میں کر سکتا ہوں، اس ٹائم پہ آ کے مجھ سے لے لینا. اگر یہ اس کو کہتے ہیں برپا خاموش انقلاب.
मैं जवानों से अक्सर कहता हूँ कि आप लोग आ जाएं, ये जो एमएनए खड़े हो रहे हैं या एमपीए खड़े हो रहे हैं, सेनेटर जो खड़े हो रहे हैं, ये क्या इनके बाबा थर बाबा फाफा इनकी ड्यूटी हैं? ये ख़ानदानी सियासत जो है ये का जब तक ख़ात्मा ना हो और जब तक हमारे यंग जवान ना आ जाए असम्बली में, हमारे मुल्क तरक्की बड़ी मुश्किल है क्या कर लें। खान साहब एक बहुत ही अजीम शख्सियत हैं, बहुत एक अजीम इंसान हैं। कल इन्होंने प्रेस क्लब में इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस टाइम मैं स्कूल पढ़ता था मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं होता था, फिर उन्होंने कहा कि मैं छोले बेचता था। इन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए शर्म महसूस नहीं की, इनको बुरा नहीं लगा। ऐसे वो बहुत अजीम लोग होते हैं जो अपना पास्ट नहीं भूलते, और वो उनको अल्लाह ताला उनकी मदद भी करता है और वो बुलंदी तक भी पहुंचते हैं, जिस तरह ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। खान साहब ये मुझे बताएं, मुझे कल की आपकी बात इतनी अच्छी लगी, मुझे आप इतना मतलब एक्सपायर किया, मैं बहुत खुश हुआ ये बात सुन के। बहुत सारे लोग छुपाते हैं पीछे से, वो कुछ भी नहीं होते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने मदद की, आपने स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आए। देखिए मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको कहा, अगर हम एक झूठ बोलेंगे तो फिर 100 झूठ और बोलेंगे। मेरा जो माजी था मैंने ओपन करना था कि भाई ये मेरा स्टेटस था, ये मेरा औकात था, ये मेरा हैसियत था, और आज इस पोजीशन पे हूँ। ये तमाम जितने भी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आपकी इज़्ज़त होगा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ रोज़ी, ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। जब अल्लाह आपको इज़्ज़त दे तो कोई भी आपको बेइज्जती नहीं दे सकता है। मौत दे दे कोई ज़िंदगी नहीं दे सकते, रिज़्क़ दे दे तो कोई छीन नहीं सकते। इस पे अगर हमारी यहाँ और यहाँ ये क्लिक कर ले तो हमें इंशाल्लाह फिर किसी चीज़ का सामना नहीं होएगा, ना हमें झूठ का सहारा पड़ना पड़ेगा। मैंने कोयटा में एक जगह गया हूँ, नाम नहीं लूँगा, 8-10 यतीम बच्चों को रखा, पूछा तो सालाना 3-3.5 करोड़ रुपया खर्चा था। 3-3.5 करोड़ रुपया 10 बच्चों का, ये कैसे हो सकता है? तो हमें सच बोलना चाहिए, वक्त है, यही टाइम है कि सच का सहारा ले लें, तो फिर हमारे साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी मदद कर सकता है। बहुत सारे इस दुनिया में लोग पाए जाते हैं, अगर किसी का बाप मोची है या मज़दूर है, कोई भी काम करता है, वो माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, वो एक पोस्ट पे चले जाते हैं, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, लेकिन वो अपना पास्ट छुपाते हैं। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए वो माशरे का नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, न समझदार हैं। जब उनके वालिदैन से इन्होंने जन्म ली, वही उनके वालिदैन चाहे मोची हो चाहे लेडी चलाने वाला हो। मेरे वालिद साहब को अल्लाह बख्श, कराची में 6 का होटल था, उस पर काम करता था, तो मैं क्या उसके ऊपर फ़ख्र ना करूं? कल सादिया ने कहा कि मेरे वालिद कैमरामैन हैं, तो क्या हुआ? कोई मेडल देगा या मेडल लेगा सच बोलने पे? तो ये हमें सच बोलना चाहिए, हमें अपने वालिदैन का बड़ा एहतराम करना चाहिए। वालिदैन की वजह से तो अल्लाह ने हमें यहाँ मकाम दी है, जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मेरे साथ बैठे हुए, बैग पे हमारी मोहतरमा इंटरव्यू कर रही है, ये तो वालिदैन की बरकत है, हमारी कहाँ हैसियत है। एक साहबा ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह हमें मोहब्बत किससे करना चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ से, फिर दोबारा 7 दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माँ से, और 3 दफ़ा जो है वालिद के लिए कहा। वालिद भी अज़ीम हस्ती है। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कहा उस साहबी से, काश मेरी वालिदा हज़रत बीबी हमीना रज़ियल्लाहु अन्हा ज़िंदा होती और मैं सूरत फातिहा पे खड़े होकर अल्लाह के सजदे में हुज़ूर में खड़ा होता, और एक कड़की से आवाज़ आती, मेरे अम्मा कहती, ए अहमद, ए मोहम्मद, बोलता मैं सूरत फातिहा को छोड़ के मैं माँ के हुक्म पे हाज़िर हो जाती। और आजकल क्या हो रहे हैं घरों में, हम आप बहुत ज़्यादा बोलती हो, बाबा आप रात को कांसी करते हो, आपके वजह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हैं। तो इसी वजह से अल्लाह नाराज़ है, अल्लाह हमारे सबसे नाराज़ है। पहले अल्लाह तो कुफार से नाराज़ है। चलो कुफार तो जन्नत नहीं जा सकते, मुसलमान तो जा सकते हैं, तो
تو مسلمان ایسی حالات میں جائیں گے جنت جو والدین سے نفرت کر رہے ہیں, والدین کو ویٹ کر رہے ہیں, والدین کو ٹھوک رہے ہیں. وہ بچہ جو والد نے ان کو انگلی چل کر کے سکھایا, وہ بچہ جو ماں نے 9 مہینے اپنے گود میں ان کو پالا, یہاں تک کہ رات کو جب نیند والدہ کو ہاتھ جاتی ایک سیٹ پہ ہو جاتی, یوں سیدھا ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ میرے پیٹ میں ٹھہرا نہ ہو جائے. پھر 3 سے سال اس کو لگاتار اس کی صفائی پیخانہ یہ کرا تھا. اس دوران اپنی چیسٹ سے دودھ دے رہا تھا. پھر 7 سال تک جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ان کو لک آفٹر کرنا, کپڑے پہنانا, کنگھی کرانا, تیل لگانا. وہی نالائق پھر والدین پہ زور دیں گے, وہی نالائق پھر والدین کو کہیں گے کہ اب آپ آہستہ بولنا, آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے. اماں آپ نے میرے بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا. افسوس ہے. بالکل جی, افسوس ہے. جو بچے اپنی ماں باپ کی بےزتی کرتے ہیں, ان کو چھپاتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا. جو اپنا پاس چھپاتے نہیں ہیں, اپنے ماں باپ کو نہیں چھپاتے. آج کل تو دور بھی ایسا آ چکا ہے کہ جس طرح ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں, جس طرح بھی خان صاحب نے بتایا کہ کھانسی کی اور ان کی بہو تنگ ہوتی ہے. خان صاحب, آپ نے بھی کوئی ایسا بلوچستان میں سینٹر بنایا ہے جن کے بچے ماں باپ کو پوچھتے نہیں ہیں, ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, وہاں کوئی سسٹم بنایا آپ نے, سینٹر بنایا آپ نے؟ میں پچھلے سال UK گیا تھا. وہاں پہ ایک ولیج تھا ساؤتھ ایریا میں, اولڈ ایج ہوم تھا, وہاں میں گیا ہوں. تو وہاں پہ میں نے پوچھا, بولتے یہاں پہ ہمارے منسٹر آتے ہیں, ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. میرے ذہن میں تو پہلے سے تھا. کوئٹہ میں میرا ایک پروجیکٹ ابھی انشاءاللہ ان قریب کمپلیٹ ہوئے گا, جس میں یتیم خانہ ہوئے گا. یہ لاچار بے بس جو ضعیف ہیں ہماری مائیں اور جو والد, ان کو میں ان کو رکھوں گا انشاءاللہ. اور اسی میں میرا ایک کپن دپن کا سلسلہ ہوئے گا. ایمبولینس سروس ہے, یہ ہے ابھی چل رہی ہے کوئٹہ میں, مگر اس کو میں ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہا ہوں. اس کا نام ہوئے گا خدمت خلق سینٹر, جس میں لیبارٹری ہوئے گا, جس میں ایکس رے روم ہوئے گا, MRI ہوئے گا, CT اسکین ہوئے گا, ایک منی ہاسپٹل ہوئے گا. آپ چلے جائے سول ہاسپٹل پہ MRI نہیں ہو رہا ہے, مشین خراب ہے, یا آپ کو 7 دن بعد آنا پڑے گا. تو میں وہ 7 دن ویٹنگ جو ہے, میں نے 28 سال ویٹنگ کی ہوئی ہے, وہ 7 سال کو بھی میں نہیں مانتا ہوں. میں بولتا ہوں اسی دن ہونا چاہیے. اس پروجیکٹ پہ میرا کام چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے, اور یہ کامیاب ہوئے گا. اور یہ انشاءاللہ جس دن اوپننگ ہوئے گا, میں آپ کے نیوز واچ ٹیم کو اپنے خرچے پہ وہاں بلاؤں گا, اور آپ کو کہوں گا کہ اس کا کوریج کر لیں اور دیکھ لیں کہ میں نے آپ کے انٹرویو میں جو کہا تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج اس کو کمپلیٹ کیا, پورا ہوا. کیونکہ جب آپ کا ایک سکون اسی چیز پہ ملتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ شفقت سے رکھ لے, اس کے سر میں جتنے بھی بال ہوئے گا اس کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دعائیں دے گے. دیکھ اس کی مثال ہمارے سامنے ایک ستارے دی ہیں. اس شخص نے اپنی ساری زندگی اس کے لیے وقف کی. اللہ نے کون سی اس کو مقام دیا آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے ملک میں 2 گارڈ آف آنر ہوئے تھے, تیسرا ان کو ملا. گارڈ آف آنر جو ہے آپ کے پاکستان کا بڑا اعزاز ہے, جس میں چیف آف آرمی تھا, میں بھی ادھری تھا. کتنی بڑی جنازہ تھا, خاکسار بندہ تھا. یہاں تک کہ جب کوئی مردہ ہوتا تو اس کا کپڑے وہ پہنتا تھا. کوئی پہنے گا اس دور میں؟ تو اس کو کہتے ہیں خاکسار. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کے نقش قدم پہ ہم چلے. اس کی خدمات تو ہم نہیں کر سکتے, نہ ہو سکتے ہیں, نہ کوئی کر سکتا ہے. خان صاحب, آپ کو بہت سارے انعامات بھی ملے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. مجھے UK میں, ایران میں, انڈیا میں, دبئی میں, جرمنی, سنگاپور, تھائی لینڈ اور پلس ملیشیا, اور ہمارے ملک اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک جو بڑا انعام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں صدارتی ایوارڈ, تمغہ امتیاز, الحمدللہ 2010 میں مجھے ملا ہے. پاکستان میں مختلف نیشنل ایوارڈز مجھے ملا ہے, نیگار ایوارڈ, بولان ایوارڈ, بلوچستان اولمپک ایوارڈ, پاکستان سپورٹس ایوارڈ, پاکستان تکوانڈو فیڈریشن ایوارڈ, یا میڈیا سے, سوشل سے نیشنل ایوارڈ مجھے ملا ہے. جب یوسف رضا گیلانی جس ٹائم وزیر اعظم تھا اور ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تھا,
उस दिन 23 मार्च 2010 को मुझे 2 बेस्ट इनाम मिले, एक यूथ नेशनल अवार्ड मिला और एक मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा मशकूर हूँ कि वो उन्होंने हमें इस नवाज़ात से नवाज़ें। अवकात तो इतना ही नहीं था हमारी, मगर कोशिश कर रहे हैं माशरे में किसी के काम आ जाएं, किसी को कम अज़ कम कुछ भी ना हो इतनी तसल्ली दे सकते हैं कि अल्लाह खैर कर लेगा। नाज़रीन, जो भी मेरा प्रोग्राम देखे, नेमतुल्लाह ज़हीर साहब अभी आपको नंबर देंगे। कोई गरीब है, किसी का कोई मसला है, किसी को कोई सुनाई नहीं देती, कोई बीमार है, किसी ने इलाज के लिए पैसे नहीं है, कोई कैंसर का मरीज़ है, वो खान साहब अभी आपको नंबर देंगे। जिस तरह मेरा प्रोग्राम चले आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। जी खान जी। मेरा एक नंबर है व्हाट्सएप पे 0321803135। ये यू फोन में कन्वर्ट है वारिद का, मगर कन्वर्ट है यू फोन में। दोबारा फिर मैं रिपीट कराना चाह रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर हैं 0321803135 और मेरा मोबाइल नंबर जो है 030038043009 030038043009। दूसरा, मैं आपके इस न्यूज़ वॉच टीवी के ज़रिए एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मुझे आप और मोहतरमा ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी खुशी हुई और मैं आपके सेटअप में भी इंशाल्लाह अपना एक किरदार अदा करूँगा, मैंने ज़हन में रखे हुए हैं। पैगाम मैं अपनी जो लिखी पढ़ी बहनें हैं या भाई हैं उनको मैं कहता हूँ कि आपने जो एजुकेशन की हुई घर पे ना बैठें, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद के लिए आप लोग आगे आ जाएँ। ये आपका हक़ है, ये रोज़गार देना ये हुकूमत स्टेट पाकिस्तान की हक़ है कि आपको देंगे, क्योंकि आपने एजुकेशन के लिए 16, 15 साल, 18 साल आपने वफ़ की हुई हैं और 18 साल आपको वालिदैन ने किस मुश्किलात से आपको पढ़ाया वो तो अल्लाह जानते हैं, वालिदैन जानते हैं। तो आप लोगों ने जो डिग्री ली हुई हैं ये अलमारियों में ना रखना, आ जाए लड़ो, दफ्तरों पे घुसो, जहाँ इश्तिहार आता है उसको बोलो मेरिट कहाँ पे है। अगर ऐसे नहीं हुआ तो मेरा एक प्रोग्राम चलेगा इंशाल्लाह, पूरे मुल्क में चलेगा। जितने भी स्टेक होल्डर होएगा, जिनके पास डिग्रियाँ होंगी, मैं सबको कॉल करूँगा कि डिग्रियों के साथ आ जाना। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करेंगे, पहला दिन, दूसरा दिन करेंगे, तीसरा दिन फिर लास्ट उसको डेडलाइन देंगे कि जितने भी बच्चे बच्चियाँ उनकी डिग्री जो है हम ये कहेंगे कि आप लोग इसको आग लगा दें। क्यों लगा दें? वो इसलिए जब इनको प्राइमरी से लेके 10वीं तक, 10वीं से लेके 14वीं तक, 16वीं तक, BA तक जब इन्होंने इतनी कोशिश की और आज उनको उनकी मेरिट पे हकूक़ नहीं मिल रहा है, मुलाजमत नहीं मिल रहा है, तो फिर उस डिग्रियों का क्या फ़ायदा है? यहाँ सारी जितनी भी पोस्टें ये बिक जाती हैं या सिफारिश हो जाती हैं, ये सारी उसकी नज़र हो जाती है। तो मैं उस स्टूडेंट से ये अपील करता हूँ, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि वो मुझसे रब्ता कर ले इसी व्हाट्सअप नंबर पे जो मैंने बताया था 0321803135, मोबाइल नंबर 030038043009। हकूक़ मज़लूम के एक आवाज़ हम उठाएंगे जिन्होंने इतना तालीम की और उनको पोर क्लास भी नहीं मिल रहा है। अगर 10 लाख दे दे तो उनको जूनियर क्लर्क मिल जाएगा। तो इस करप्शन का, इस पर्ची माफिया का ये ख़ात्मा ज़रूरी है। मैं यंग जवान से कहता हूँ कि वो इस मुहिम में, इस कौमी मुहिम में मेरे साथ दे दें ताकि इनको इनकी हकूक़ मिल सके। और इनका क्या फ़ायदा कि वो यूनिवर्सिटी भी कर ले, IT भी कर ले, BTM भी कर ले, ये तमाम क्लियर करके तभी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर ये बड़े बाप का हुआ तो उनको मिल जाएगा, अगर ये किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा हुआ तो मिल जाएगा, अगर किसी मिनिस्टर की बेटी हुआ तो मिल जाएगा, मगर जो गरीब है, नादार है, जो हकदार है, जो मेरिट पे, उनको नहीं मिल रहा है। इसका क्या गुनाह है? गुनाह यही है कि इनकी सोर्स नहीं है, पैसे नहीं है। तो उनसे मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि वो इस मुस्लिम हकूक़ जो हम चलाएँगे उसमें मेरे साथ दे दें। इंशाल्लाह जहाँ पोस्टें होगी, अनाउंस होंगी, जो इख्बार में आएंगी, वो मेरिट पे होएगा, वो तराजू की इंसाफ बराबर पे होएगा। अगर नहीं हुआ तो इंटरव्यू हम लोग कैंसिल कराएंगे, हम कोर्ट पे जाएंगे, हम कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे, हम स्टे लेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हम रोडों को बंद करेंगे कि जब तक हमारी लिखा पढ़ा
बच्चे जो है उसको रोज़गार ना मिले उस तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये कोई सियासी एहतजाज नहीं है, ये कोई कमर्शियल नहीं है, ये रज़ाकाराना माशरे में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये उसका हिस्सा होगा। हाँ जी, आपने उर्दू में मैसेज दिया, एक अपने पश्तून भाइयों के लिए भी पश्तो में छोटा सा मैसेज दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियामतुल्लाह ज़हीर ज़मा कور په پښین کې دی، زه سید یم، د بلوچستان سره زما تعلق دی. زه یو خواست تاسو لرم چې د نن کم حالات باندې چې زموږ د پاک فوج خلاف کم خلک ستره خلک ارنجي او د شکنزل کوي ابستی سرخلاش زه څوک شم. زه یې هغه نه جوړوم چې زه هغه به یې جوړوم چې هغه زما د خبرو سره یې کېږي. باید د داتره انسانان فنکشن ته موږ نسو ور پاک فوج باندې باید چې موږ فخر وکړو، زموږ پر ایجنسۍ باید چې موږ فخر وکړو، زموږ پر ملک اسلامي جمهوریه پاکستان باندې موږ فخر وکړو. دا څنګه کېدای شي چې یو سړی راځي زما ملک ته ښکنځل کوي، زما فوج ته ښکنځل کوي، زما ایجنسۍ ته ښکنځل کوي؟ دا خدای لکه دی چې خپل مور ته کوي یا پلار ته کوي. زما په ذهن خدا شی دی، زه څه د فوجي پیداوار نه یم، نه زه د ایجنسۍ نماینده یم. امایتي یې په دې یم چې موږ بېدېږو د شپې، دی زموږ تحفظ الله پاک یې کوي، دی یې کوي. زموږ سرحدونه دی کنټرول کړي دي. که جنګونه یې د 65 سره راواخ د ایوب خان سره تر اوسه پوره جنګونه دی ځي، شهیدان کېږي دی. د فورسز دي شهیدان سي، د هغو په کورو بیا څوک خبر دي چې دا شهیدان په کور کې څو بچیان دي، د هغو په اکا د چیشتي. نو زه هغه ځوانانو سره دا خواست لرم او خاص کر دا خوندو سره، خوندې هم زه وینم هغه هم نن سبا ډېر په جذبات کې راوستلي دي چې پلانکی پښتون پلانکی پښتون. وروره پښتانه دا تهذیب نه لري چې ته ښکنځل کوې، د پښتانه دا تهذیب نه دی چې ته ملک ته ښکنځل کوې، د پښتانه دا تهذیب نه دی چې ته فوج ته ښکنځل کوې. ته یې نه پښتون، که ته پښتون وې نو به دا لهجه تا نه اپنوله. راسه موږ ملګرتیا سره کوو چې زموږ سره چا ناجایزه کړی، زه منم چې پښتون خوار دی په پاکستان کې، پر شناختي کارډ خوار دی، پر پاسپورټ خوار دی، لونګۍ یې تړلی دی خوار دی. د دې خلاف راسه چې موږ شټګل وکړو، سپریم کورټ ته لاړ سو، های کورټ ته لاړ سو، بالای کام له ورسو، سټیټ اف پاکستان سرګاپه وکړو، زموږ د ملک سرګاپه وکړو. دا حل نه دی چې ته جلسې کوې، هغه په انټرنیشنل لیول باندې راځي. زموږ ازلي دشمن انډیا یې ګوري، د انډیا به کوم تاثر راخي چې پاکستان په خپل کور کې نه دی جوړ. د پاکستاني عوام په خپله د فوج خلاف دي. وروره دا لاره پرېږده چې هر څوک یې چې هر چا ایجنډا درکړې ده، موږ په خبر یو چې تا ته ایجنډا چا درکړې ده، د کوم ملک څخه تا ته دا ګایډلاین ملاو سوی دی. ته که دومره د پښتانه خیرخوا وې نو 12 مې په کراچي کې پښتانه وسوځل سو، ایم کیو والا وسوځلو. ته چیرې په هغه ورځ باندې؟ ته په هغه ورځ راکلې پښتنو ته اور واچوي، پښتنو کوانو ته په کراچي کې اور واچوي. په ورځ ته چیرې وې؟ نن ته رالې؟ نقیب شهید زموږ ورور دی، نن هم زموږ ورور دی، بیا هم زما ورور دی. زه راغلی یم په اسلام آباد کې، د په تعزیتي رفرنس کې ما جلسه کړې ده، ما خطاب کړی دی، مګر ښکنځل موږ نه کوو. موږ په تعزیه باندې موږ خواست کوو، همدردانه کوو او ته کښېنو اپیل کوو. دا کوم لیول چې تا اخیستی دی دا صحیح نه دی، دا غلط دی، دا بالکل غلط دی. ینګ جوان جنریشن چې کوم دی ته ذهن ورغلطه یې. موږ په ملک کې پنجابی ورور، بلوچ ورور، پېښوري ورور، پښتون ورور، بریوي، سندي، هزاره، کشمیري، دا موږ ګرد ورونه یو سره چې موږ کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، بس موږ ورونه یو. موږ سره عیسایان دلې اوسي، موږ سره هندوان اوسي، هغه هم زموږ ورونه دي. دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې د همسایه ډېر خیال ساته. نو که په همسایه کې چیرې هندو رالی، عیسایي رالی، خو د هغه به هم خیال ساتې. نو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې دومره شک نسته چې یو غرب د مځکې څخه پورته کېدلی شي، حدیث کې شک نسته. خواست درته کوم ته قومي بداره کې راسه، بیا خواست درته کوم دا چې کوم جلسې کوې د پښتانه حقوق دپاره یې وکړه، مګر د ښکنځل مه کوه، دا ډېر غلط دی. زموږ فوج ټوله دنیا نړۍ تسلیم کړی دی، پاک فوج. زموږ سپه سالار دا ټیم لګیا دی. زموږ د ملک سیسټم په ډېر نازک حالات دی، او که ته پر دا حالات باندې دا ایجنډا تا راخسې ده، ته به زما څه زموږ د ملک د بچیانو څه کتن په دا ناپاک هضم باندې ته به کامیابه سې. دا کېدلی نسي، په دې نسي کېدلی. پښتانه چې دي نرولي دي. خوشحال خان بابا د رحمان بابا د دې اولاده ده.
نو هغه رحمان بابا خوشحال خان بابا دا خبرې کولې چې ته راوځه پاک پوج ته ښکنځل وکړه یا پنجابي سټلر ته ښکنځل وکړه یا پنجاب ته یې وکړه. پنجاب خپله ترقي کړې ده، محنت یې کړی دی. ستا بلوچستان ته هم دومره بجټ در کړی دی، ستا بلوچستان وزیران یې ولنه کوي، ستا د پېښور دی ولنه کوي. نو وروره زه دا خواست کوم زما د خوندو د مندو څه د ورونو څه چې دا ناپاک هضم لري دا پروګرامونه مورځي او د پاک پوج هر ځای حمایت وکړي، په دې فخر وکړي چې پاک پوج زموږ د ملک د سلامتي دپاره ورځ شپه دوی په موچو کې جنګیږي. دا زموږ چې کوم ازلي دښمن انډیا ده، د دې باید چې هر هضم که هغه په افغانستان کې زموږ دپاره پلانینګ جوړوي یا په کوټه کې جوړوي یا په پاکستان کې جوړوي، هغه باید چې موږ ناپاک کړو. انډیا زموږ ازلي دښمن دی. دا زه هر ځای وایم، په فخر یې وایم، زموږ ایسای زنده‌باد، زموږ ایمای زنده‌باد، پاک پوج زنده‌باد، پاکستان زنده‌باد او زموږ د دین اسلام دیوبند چې په انډیا کې دی د هغه څه تبلیغ مرکز راغلی دی پاکستان، هغه زنده‌باد. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया रिजवान मन्ना साहब, आपने मुझे टाइम दिया. मुझे बड़ी खुशी हुई आपके चैनल पे आके. इंशाल्लाह के इंटरनेशनल आप लोगों को प्रमोट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी नाज़रीन, मैंने बहुत से इंटरव्यू किए, लेकिन आज जिस शख्सियत का मैंने इंटरव्यू किया, एक ऑनेस्ट, एक निडर आदमी, एक सच्चा आदमी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा इनसे इंटरव्यू करके, इनसे बातें करके. अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, बहुत कामयाब करे, अल्लाह ताला इनकी मदद करे. नेक्स्ट सोच प्रोग्राम में एक नए ऐसे ही प्यारे शख्सियत से मुलाकात करेंगे, इंटरव्यू में बात करेंगे. जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.